Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो बना जब गए वीडियो वाले बेसी जरूरी वीडियो वाले हाजिर हुआ कि अनरा कोई फारो बेसी कोई फारो था बार हमेशा होने फारो दिन लेता है तो बे अनरा कोई फारो ने मुफ्ती আর ডর কি অকল আছে মুফতি অকল আছে হাজগিরি এটা তো দেখো দিয়া দুজন মুফতি ইনলা কি আছে তো কি উসমানী আছে পাকিস্তানের স্কলার আর ইনদিলা লামাতো আছে যে দিবা কতর ডলা করে দেখা যারিবা আর এটা তো নেতানিয়াহুর পিছতো গো দেখা দিয়ে বললে মুফতি ই বললে কি আর ইজিফর তো মুফতি বা নেতানিয়াহুর পিছতো কালাম কইলে বললে নেতানিয়াহুর বলে ফুরান হাইলা ফুয়াজ্জা ইবা কি আল্লাহ নেতানিয়াহুর পিছতো জান ওনার পিছতো এর বয়ান গজ্জু ভাই বুঝুন ভাই তো বেন যে হাতর এলান গজ্জু ভাই डायरेक्ट हो दे पूरा दुनियार हर एकजन मुसलमान सिर्फ फलस्तीन तो न सिर्फ मिलिट्री तो न हर एकजन मुसलमान जिहाद फरज से एलाग करी गले मुफ्ती अक्कले डर ताक मौलाना तो उस्मानी साफी तो बेन पाकिस्तान इला डर के अक्कले मौलाना अक्कले इला दो तीन जन आसी डर स्कॉलर इन एलाग गजबे पूरा दुनियार हर एकजन मुसलमान आरो बातर तो हो दे इला हर मुसलमान देश अक्कल जिन हाथियार अक्कल आसी इतरा तो हाथियार कोनो जरूरत नहीं एन होयर बेन बातर तो हो अनरा वीडियो पूरा आवाज ले अनरा लास्ट तो अनरा डिटेल हो दी तो बे अनरा रिपोर्ट सो अनरा गो आइल तल तो दाय दिए वार्ड तल तो दाय दिए वाट इबार मानि इंग्लिश माजे इंग्लिश मा वाट इबार मान बा एन फरस फरस ओगी इबार इबार तर तो क्वार होय दे फरस ओगी पूरा दुनिया हर एकजन मुसलमान तर तुम होयरे होय बे तो इबार यार बाद यो नेतानियाहुर फिसतो को देखो दे मुफ्ती बाय निजिबर हो दिया इबार तर तो बे फतवा रिजेक्ट गजे रिपोर्ट आय अनरा हेर तो हमाका दाही आगो तो अनारा इबार बीडीबी बीडीबी आगो तो मैं पाकिस्तान मोले आरोग्य मुफ्ती अनारा तो सीना था कि इबा अनारा देखो दिया इबे इबा तो तुनो ए फुआती और दे जिहाद फरस है रंगो जारी बात तो आर तो कि उस्मानी साहब साफ तो तुनो दुनु जन फुआती तारा इला आरो जन मोलो ना तीन जन आसिल तीन जन तो कुआ जा रंगो जी तारा तो करार होय देबेन पूरा दुनिया माঝে एन हनो मानुष नहीं एडे माঝে आबार की करी बल्ला फतवा दिबल्ला बोली रे जिहाद फरस नन होय रे फटो दिबा बोले एन हन कि करि ना पारिबो हन क्या होय ना पारिबेन होय रे तारा तो तियान होय होय बादियो ए जिफर मुफ्ती बातर हुतुन दिल्ला रिजेक्ट करि दन मानि फतवा मानि दिल्ला हात न फरस न एन हुत साद बायनि बातर हुतुन इ बातर दिल्ला रिजेक्ट करन मानि आकाम बेसि डर बायन कम्पिटिशन चलिबो मान लागे मुफ्ती अक्कल दिल्ला जिन स्कॉलर क्लास मुसलमान डर इन लेरे तो बेन अनरा सबुत तरर तो कि उस्मानी जिबा मुफ्ती स्कॉलर इबार मुख जुबानर गियादी मनरा माने जुबान सबुति सेपा दि मनरा फुनि फारिबा बाद दुआ वीडियो আছে লাতাত অনার দুনো ফুনিও ইবার ভিডিও তো বেন ইয়ার बाद নেতানিয়াহুর পিছতো জিবা আছে মুফতি বা রিপোর্ট আন লই বারবা তো অনার কেসু হই মিম জরুরি হতা ইন হামাকা ফুনি হবে जिहाद फर्ज है। अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से हम अल्लाह के सामने आपको जवाब देने के काबिल नहीं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से अपने सामने 55,000 से जायद कलिमे तौहीद के मानने वालों को ज़बा होते देखकर भी अगर उन पर जिहाद फर्ज ना हो, अगर फिर उनके असलहा किस काम के, उनकी फौजें किस काम की, तो अपने मुसलमानों को इस जुल्म और सितम से निजात न दिला सके। आज की इस महफिल में पहले ही शर्मिंदगी का इजहार कर चुका हूं कि अब तक हमारा जो कुछ जमा खर्च है वो कुछ माली मदद की हद तक है, कुछ ज़बानी मदद की हद तक है, और हमने अपनी हुकूमतों से खुलकर ये मुतालबा अब तक नहीं किया कि आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। अपने हस्बे इस्तिताअत हर मुसलमान हुकूमत पर जिहाद फर्ज है। तो बे नाय अनरारिया जिबा होयमी बोले रिपोर्ट आहिरी गान जिबा मुफ्ती गियार इजराइल फुआज होय राय अनरा इजिफर गो होई बार बाबत अनरा सय रिपोर्ट माजबे रिपोर्ट मा पूरा फुर इ बातर तो रिजेक्ट गजे बाइन जे हाथ फरस न यंग होबला एन होते सरबाइनी बातर तो मानि हद दे इ बातर तो हद जेनोसाइड बंद करिबला बोली ह पूरा दुनिया मानसे किंतु जे हाथ फरस यान न होबला बोली रे होय हरमानी इबेगो मुफ्ती बायन हनमानी मानी जे हातर बाइन रिजेक्ट करन
তুই ভাই কিং করে জিহাদের রিজেক্ট করবেন আজ যা 5,000 মানুষ মরিবা আদি আসি পর্যন্ত জিহাদ ফরস মুফতি অকল তত্ত্ব স্কলার অকল হইবা আদি ওনারা যাবা এটা তো দলা তকিউস মানে সাবল লামা তো দেখরা ভাই ইবা হইলে দুহা মানে খতরর তো ভাই ইবা বেশি ডর কি পুরা দুনিয়ার স্কলারশিপ অকল সিগারেট জেনারেল মানা যায় ভাই ডর এবে বেস তো ইবা তোর তো কি গুজে আলাং গুজে বা দিও ইবা তোর তো ভাই হতাই আনার রিজেক্ট করন মানি ভাই কারণ ডর চিন্তার খবর তো বেন আর বুঝা মোতাবেক এবারে ওই তো ভারি ইসরায়েল তোর তো দক দিয়ে নইলে ঠিয়া দিয়ে খেললাম গলি অনা তো কি উসমানে সাহেব আরো কি হয়ে দিবা কিন্তু শূন্য সদুন মানুষ মারা গিয়ে তুই ভাই না দেখুন বেশি ফটো দলে ভাই হ্যাঁ তো কি উসমানে সাহেব তোর ডাকে বেশি নয় বেশি ফটো দিলে বোর্ডার অন্য ভাই ইবা ন দেখেন নিবে একলি হ্যাঁ ইবা তো এই জিফারা ডাক্তো বইয়ের চাই পারিব গাজা মাজিন জুলুম অরিন আর যাহাই 5,000 মানুষ মারা গিয়ে এর ভিতরে 15,000 লদি বাদশা গুড়া হয় আছে 18,000 20,000 লদি গুড়া সরি মায়া হয় আছে ভাই তো ওনারা বাপু এই দুগুণ মানুষ মারা যায় বাদি আর যাসি পর্যন্ত জিহাদ ফরস হয়ে দে মানে জিহাদ ফরস হই বাদি আর মুফতি এতটা স্কলারশিপ করো তো হই বাদি মুফতি বাতর দিয়ে হতাই আনারা রিজেক্ট গরন মানি ভাই ওনারা কি বুঝো আর বুঝা হইল ভাই ইয়ার মাঝে এবারে নলে দমকি দিয়ে ইজিপ্টের গভর্নমেন্ট ইসরায়েলে হইতে পারে ইজিপ্টের গভর্নমেন্টের দমকি দিয়ে এবার এটা ইয়ান মানে কি করা ভাই দিয়া জিহাদের রিজেক্ট করা ভাই দিয়ে পুরা দুনিয়ার মন্তু নইলে এবারে টিয়া লালচ দিয়ে ভাই একখান জিনিস বোঝানো হতে পারেন মুসলমানের ভিতরে কিনলা গদ্দার কলতে আগে বেশি ভাবি ভাই আসে পর্যন্ত ওনারা সবাই পুরা দুনিয়া মা গদ্দার ভাই মুসলমান গদ্দারি করে দি পুরা দুনিয়ার মাঝে মুসলমান গদ্দারি করে দেবেন ওনারা সব হার ডর লিডার কল জিনের মাঝে ইনার গদ্দারি করে দিতে ভাই মুসলমানের মাঝে মুসলমানের মাঝে তো আজ যাবেন এত তো স্কলার কল পুরা দুনিয়ার ডর বেস্ট যিনি স্কলার কল মানা যায় পুরা দুনিয়ার মানুষ কলে যে তারা চাই থাকে ভাই ইল্লা স্কলার কলে এলান করি বা তারা তো হইয়ে দেয় পুরা দুনিয়ার মাঝে এন হন ইয়ানরে রিজেক্ট করি বললা বলে এন মানুষ নাই আর ইনলা হনত তো না পারিব খেলাম করে বেশা বেশি মানুষ মারা গিয়ে গই জিহাদ ফরস এম হই বা দিও মুফতি বাতর হতো ভাই রিজেক্ট করন মানি বেশি খতরা তাই আর পুরা দুনিয়ার মানুষ সকল জন আছে উনো দুমিক্য জায়গা পারে মানে দুই ফাটও জায়গা পারে বোঝার দুমিক্য যাবি পুরা দুনিয়ার মানুষের মুফতি সকল ব্যাকরণ যদি ভাই একখান কি করতো হইতো তাই পুরা দুনিয়ার মুসলমানতর হতো বোঝা একখান হইতো ইয়া মুফতি গয়ে ইচ্ছা হইলে আর কোনো ইচ্ছা হইলে ভাই তো মানুষ সকলের ভিতরে তো হামাকা কেউ যাবে ভাই মানে বেশ কম হয়ে যাবে হঠাৎ বুঝিতে তারা তো মুশকিল হয়ে যাবে ভাই তো ভাই ওনার ইয়ান হলে দুই বলতে বেশি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আজ যারিবা ওনার খবর আছে গিয়া করিত না বেশি জরুরি ভাই কিন্তু রিপোর্ট গিয়ে দে হাইলার আজ যারা দেরিয়ে দে হাইলার ইয়ান তো লই ওনারা হই কিন্তু আজের ভিডিও এবার ওনারা হাম মাকা শেয়ার করিবা তার মধ্যে দিলেন তো তিয়ার রিকোয়েস্ট আইব ভাই ওনারা হাম মাকা শেয়ার করিবা কেলা হলে পুরা দুনিয়ার হার একজনের দরজা পর্যন্ত হার মিলিটারি যিন দেশ সকল আছে মিলিটারি সকল আছে প্রতি একজন নতুন জিহাদ ফরস এলান দিতে ভাই তল্লা প্রত্যেকজন তো ভিডিও হামাকা প্রত্যেকজন তো শুনিবা দরকার আছে তবে না যার ভিডিও ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দূর তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তবে আমরা হামাকা এই ভিডিও শেয়ার করে যাবা জানা পুরা আশা করি তবে পুরো সব জুন চাই আছে তারা দিল তো শুকরিয়া ভাই